a safety for you. Y el apóstol Pablo, cuando él repetía lo que él había dicho ya, no decía que para él no era gravoso, pero para nosotros es seguro escuchar esta repetición. So the Bible is a book with many pages in it. La Biblia es un libro con bastante páginas dentro de ella And there's a lot of information. y mucha información. The main reason for this is that the Bible is the history of the world. Y la razón principal por eso es porque la Biblia es una historia del mundo, But mainly it is a history of the world from the perspective of the Jewish people. pero principalmente es una historia del mundo de la perspectiva del pueblo judío. So it tells us how God created the world. It tells us how He called Abraham to become His people, and then all the way up until today. Entonces nos explica cómo Dios creó al mundo y luego cómo llamó a Abraham y nos explica la historia hasta hoy en día. And it teaches us about Jesus Christ and how He died on the cross to pay for our sins, Nos enseña sobre Jesucristo y cómo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados and how He rose from the dead, and there were eyewitnesses who saw Him after He rose from the dead, y cómo resucitó de los muertos y que hay testigos que vieron que resucitó de los muertos and how He went back to heaven and He told His followers to go into the world and preach the gospel. y que cuando Jesús regresó al cielo le dijo a sus discípulos, vayan al mundo y predicad el evangelio. And this is why we are here. This is why we have church services. Y por eso estamos aquí, por eso tenemos servicios de la iglesia, It's to help Christians grow in their faith and then go out and tell other people how they can be saved. para ayudar a los cristianos a crecer en su fe, para que ellos puedan salir y explicarle a la gente cómo ser salvos. But then later on in the New Testament, we see that there are letters that are written to churches. Pero después en el Nuevo Testamento podemos ver que hay letras a las iglesias. And these letters teach us how we need to do things in church and how we need to do things in our families and in our homes. Y estas cartas nos explican cómo tenemos que actuar en las iglesias y en nuestros hogares y en nuestras familias. It teaches us how we need to be in the workplace and as citizens in our country. Aún nos explica cómo debemos de ser en nuestro sitio de trabajo y como ciudadanos en nuestro país. And then the Bible also tells us the future. Y la Biblia también nos explica el futuro. And Sunday mornings we are doing this. I'm teaching the church about the book of Revelation. Y en el servicio de la mañana del domingo estoy explicando en el libro de Apocalipsis sobre el futuro. And so this is the reason why there's so much information in the Bible. Y esa es la razón por la cual hay tanta información dentro de la Biblia. And when you think about it, you take the whole history of the world and you pack it into 1,500 pages. That actually is a pretty good job. Y cuando lo pensamos y ponemos toda la historia del mundo y lo podemos contener en 1500 páginas, eso es bastante conciso. The most important thing you need to know about the Bible is how you can know for sure that you're going to heaven. Pero lo más importante que nos explica la Biblia es cómo saber si vamos a ir al cielo o no. And so that was the first message that I preached. Ese fue el primer mensaje de esta serie. It's how you can know that you have eternal life. ¿Cómo podemos saber que tenemos la vida eterna? And basically, it's very simple. Y básicamente es muy simple. The Bible teaches that everyone is a sinner. La Biblia nos explica que todos somos pecadores. It teaches that Jesus Christ died on the cross to pay for our sins. Nos explica que Jesucristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. And it also teaches that all we have to do to receive this forgiveness of sins is to put our faith in Jesus Christ. Y lo único que tenemos que hacer para recibir este perdón es poner nuestra fe en Jesucristo. The Bible says that when we receive Jesus Christ as our Savior, that very moment we become children of God. La Biblia nos dice que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, ese mismo momento somos hijos de Dios. And the Holy Spirit comes to live inside of us. Y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. But then we are to study the Bible and learn how we are to grow as a Christian. Pero luego debemos de aprender la Biblia, estudiarla y aprender cómo debemos vivir. And so we talked about how to be saved, and then we talked about the meaning of baptism. Entonces primero hablamos cómo ser salvo y después hablamos sobre el significado del bautismo. And we actually had a baptism recently. We baptized 4 people in the river. Y recientemente tuvimos la oportunidad de bautizar a 4 personas en el río. And the river is getting warmer and warmer. Y el río, mientras pasa el tiempo, se calienta más y más. And after the rain, it's getting fuller and fuller. Y después de la lluvia se está hinchando más y más. So we have plenty of water if anyone wants to be baptized. Entonces hay bastante de agua si hay más gente que se quiere bautizar. We want to be sure that you put your faith in Jesus Christ first, and then we baptize you. Pero primero se tiene que poner la fe en Jesucristo y después se puede bautizar. That way, if anything happens to you, we know where you went. I'm Por just si, kidding. por si un accidente sucede en el río, podemos saber a dónde va después de esta vida. That's a joke. That's a joke. Pero eso es broma. So far, no one has drowned since when we baptized them. Hasta hoy nadie ha muerto durante los bautismos. That's just a joke. Es broma. Okay. So
So then we talked about baptism, we talked about the Bible and studying the Bible. Después del bautismo estudiamos cómo se puede estudiar la Biblia, We talked about God wants you to grow as a Christian. que Dios quiere que crezcamos como cristianos. Then we talked about how God wants you to be morally pure. Y luego hablamos cómo Dios quiere que seamos puros moralmente. We talked about how God designed us as human beings with physical bodies. Hablamos cómo Dios nos explicó que tenemos que ser vasos santos con este espíritu que nos dio. And so the physical bodies God gave us, He created Adam and He created Eve. Con estos cuerpos físicos que nos creó Dios, primero creó a Adán y después a Eva. And He brought them together and He said, you will be husband and wife for life, two people for life. Y Dios unió a Adán y a Eva y les dijo que iban a ser una carne para vida. And so sexuality within marriage is a good thing. Entonces la sexualidad entre el matrimonio es una cosa buena. But the devil doesn't like what God created. Pero al diablo no le gusta lo que Dios creó. So he tries to get people to practice wrong things outside of marriage. Entonces el diablo quiere que la gente practique cosas malas afuera del matrimonio. Before you get married, he wants you to commit fornication with many different people. Antes de que la gente se case, el diablo quiere que la gente cometa la fornicación. And after you get married, he wants to tempt you to commit adultery with other people. Y después de que la gente se casa, quiere causar que la gente practique el adulterio. And so we explain how that is wrong and God doesn't want us to live that way. Y explicamos cómo eso es malo y Dios no quiere que vivamos de esa manera. And so tonight we are going to talk about God's design for marriage. Entonces hoy vamos a hablar sobre el diseño de Dios para el matrimonio. And so I want you to look in Genesis chapter 2. Entonces veamos en Génesis capítulo 2. Genesis chapter 2, and I'm going to read verses 18 through 25. Génesis 2, versículos 18 a 25. Genesis chapter 2, verses 18 through 25. Okay, and so it says in verse 18, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an help meet for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall that man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. And actually, I don't need to read verse 25. It says they were both naked, the man and his wife, they were not ashamed, but that's not really relevant to the marriage part. So you don't have to read that if you don't want. I realize I said 25, but I ended with 24. Therefore shall the man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Génesis 2, versículos 18 a 24 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Now, I want to remind everyone here that what this is teaching here is God's definition of marriage. Ahora quiero recordar a todos que están aquí que lo que se explica aquí es la definición de Dios para el matrimonio. Some of the young people here probably don't know what this is, but there's something called a dictionary. Algunos de los jóvenes aquí tal vez no sepan qué es esto, pero hay algo que se llama un diccionario. Nowadays, if a young person wants to know what a word means, he just looks it up on Google. Hoy en día, si alguien quiere saber la definición de una palabra, simplemente lo busca en el Google. But in the olden days, if you wanted to find out what a word meant, you had to look it up in a dictionary.
Pero en los días pasados, si uno quería saber la definición de una palabra, tenía que usar un diccionario. And what you did is you looked it up because you wanted to know the definition. Y lo que se hacía es se buscaba una palabra para descubrir su definición. Now, this is something very important. Esto es algo muy importante. The Bible is God's dictionary. La Biblia es el diccionario de Dios. The Bible gives us a definition of what God thinks about everything. La Biblia nos da la definición de Dios acerca de lo que Dios piensa sobre todo. And so in Genesis chapter 2, we find God's definition of marriage. Entonces en Génesis capítulo 2 encontramos la definición de Dios para el matrimonio. The reason that we know this is God's definition is because in the New Testament, when they asked Jesus what is to explain marriage, he quoted Genesis chapter 2. Y sabemos que esa es la definición de Dios para el matrimonio, porque en el Nuevo Testamento, cuando le preguntaron a Jesús acerca del matrimonio, Jesús hizo referencia a Génesis. So whether you are married or whether you are single, you need to pay very close attention to this message. Entonces, si es casado o soltero, tiene que poner mucha atención a este mensaje. Because if you are married, you need to be reminded the definition of marriage. Porque si es casado, tiene que ser recordado de la definición del matrimonio. And if you're single, you need to understand the definition of marriage before you enter into marriage. Y si es soltero, tiene que entender la definición del matrimonio antes de entrar al matrimonio. So when you hear, oh, the message is about marriage, don't just tune out and go, I know what marriage is. Entonces, cuando escuchan que es un mensaje acerca del matrimonio, no me ignoren simplemente porque piensan, oh, yo ya sé qué es el matrimonio. Because understanding marriage will help you have a better marriage, and understanding marriage will help you make a good choice before you get married. Porque el entender el matrimonio nos va a ayudar a hacer un buen matrimonio y a hacer buenas decisiones dentro de un matrimonio. And so in this passage, we have a definition of marriage. En este pasaje, entonces, tenemos una definición del matrimonio. It shows us that God said it is not good that the man should be alone. Nos enseña aquí que Dios dijo que no es bueno para que el hombre esté solo. But the first thing that he did is he did not create a wife for Adam yet. Pero la primera cosa que Dios hizo no fue hacerle una esposa para Adán, First, he brought all the animals, and he had Adam name the animals. sino que primero Dios trajo a todos los animales para que Adán les pusiera nombre. Part of the reason for this is because man is made in the image of God. Parte de la razón por eso es porque Dios es hecho en la imagen de Dios. And just like God has authority over his creation, God wanted Adam to have authority over the animals. Y como Dios tiene autoridad sobre su creación, Dios quería que Adán tuviera autoridad sobre los animales. So just like parents have the authority to name their children, Adam had the authority to name all the animals. Y como los padres tienen autoridad de nombrar sus hijos, Adán tuvo autoridad para nombrar las bestias. But the other reason why God had him do this is so that Adam would see that the animals would not be a good match for him. Pero otra razón por la cual Dios hizo esto es para que Adán se diera cuenta que los animales no iban a ser ayuda idónea para él. And we see that because it said that he gave names to all of them, but there was not found an help meet for him. Y vemos eso porque aquí dice que Adán dio nombre a todo animal, pero no encontró una ayuda idónea para él. And then God did something very interesting. Y luego Dios hizo algo muy interesante. Instead of taking the dust of the ground and making Eve, he took a rib from Adam instead. En vez de tomar polvo de la tierra para formar a Eva, lo que hizo Dios es que tomó una costilla de Adán. So it's interesting that when God made Adam, he made him of the dust of the ground, but he didn't make Eve of the dust of the ground. Es interesante que cuando Dios formó a Adán, usó el polvo de la tierra, pero cuando formó a Eva, no usó el polvo de la tierra. Instead, he took a rib out of Adam's side and he made Eve from this rib. En vez de Dios prefirió usar la costilla de Adán y de ella formó Dios a Eva. Now, everything that God does is for a reason. Todo lo que Dios hace es por una razón. And he is showing us something very important. Y nos está mostrando algo muy importante. He could have taken anything and made a female for Adam. Pudo haber tomado cualquier cosa y formado una esposa para Adán. But he created Eve from Adam's side so that we would understand that men and women are intended to be together. Pero él formó a Eva del lado de Adán para que nosotros entendamos que el varón y la varona deberían de estar juntos. And Adam said, this is bone of my bone and flesh of my flesh. Y Adán dijo, ese es hueso de mis huesos y carne de mi carne. And then the Bible says in the New Testament that the church is the bone of Jesus' bone and the flesh of his flesh. Y en el Nuevo Testamento nos explica que la iglesia es hueso de los huesos de Jesús y carne de la carne de Jesús. And so we see that God wants the man to see his wife as being connected to him. Entonces podemos ver que Dios quiere que el esposo vea a su esposa como ser parte de él, que son conectados.
And so the definition of marriage here, though, is very interesting. La definición del matrimonio es muy interesante aquí. It's in verse 24, Se encuentra en el versículo 24, where it says, "Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh." donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. And you know, if you ask someone today, what is the definition of marriage, they would not give this. Y saben que si le preguntaría a una persona cuál es la definición del matrimonio, no te dirían esto, They would say something very different. te dirían algo muy diferente. They would say a man sees a woman and they go to a judge. Sino que tal vez te dirían, un hombre ve a una mujer y luego van a un juez. Or a man sees a woman and they go to a pastor. O un hombre ve a una mujer y luego van a un pastor. If they were a Muslim, they would go to an imam. Si son musulmanes, tal vez irán a un imán. If they're a Jew, they will go to a rabbi. Si son judíos, irían a un rabí. And they would say, and then they have to sign a marriage license. Y después dirían, luego tienen que firmar una licencia de matrimonio. But if you look at verse 24, it doesn't mention any of these things. Pero si vemos el versículo 24, ninguna de estas cosas es mencionada. There are no pastors in here. No hay pastores, There's no judges. no hay jueces, And there are no marriage licenses. y no hay nada de certificados de matrimonio. So I'm not saying it's wrong to do a wedding with a pastor. Entonces no estoy diciendo que es incorrecto hacer un matrimonio con un pastor, I'm not saying it's wrong to do it with a judge. ni que es malo hacerlo con un juez, I'm not saying it's wrong to have the piece of paper, the marriage license. ni que es malo tener ese pedazo de papel, el certificado de matrimonio. I'm saying that none of those things are marriage. Lo que digo es que ninguna de esas cosas es el matrimonio. Instead, in this passage, it says, "A man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife." En vez, lo que dice este pasaje es que el hombre va a dejar a su madre y su padre y se va a unir a su esposa. Now, this is important because when you are living in your father and your mother's home, you are under their authority. Eso es importante porque cuando uno está viviendo en la casa de su madre y su padre, están bajo la autoridad de su madre y de su padre. But marriage is to leave one system of authority and to create a new system of authority. Pero el matrimonio es dejar un sistema de autoridad y empezar un nuevo sistema de autoridad. So you can see that there is a creating of a new family. Entonces podemos ver que aquí se crea una nueva familia And this is a very serious responsibility. y es una responsabilidad muy seria. So the man leaves his father and mother and he is joined to his wife, he cleaves to his wife. Entonces un hombre deja a su madre y su padre y se une a su esposa. But then there's another thing that's interesting here. Pero luego hay otra cosa interesante también aquí. It says, "And they shall be one flesh." Y dice que van a ser una sola carne. You know, very often we quote this verse wrong. Muchas veces vamos a citar este versículo equivocadamente. We sing a lot of songs about this. Cantamos muchas canciones acerca de esto. We say, "Two become one." Decimos que dos se hacen uno. And we say, "We become one spirit." Y decimos que somos hechos un espíritu, We become one heart. que somos hechos un corazón, We become one soul. que somos hechos una alma. But that's not in here. Pero eso no se encuentra aquí. There's no mention of one spirit. No se menciona un espíritu, No mention of one heart or one soul. no se menciona un corazón ni una alma. You see, this is the reason for divorce today. Esa es la razón por el divorcio hoy en día. Oh, I'm not one soul anymore with this person, so now I have to go find someone else. La gente dice, y pues ya no soy una sola alma con esta persona, entonces tengo que encontrar a otra persona. I'm not one heart with them. I need to find someone else I can give my heart to. Dicen que ya no soy un corazón con esa persona, tengo que encontrar a otra persona para darle a esa persona mi corazón. Every cause of divorce today is found in the fact that we don't follow God's definition for marriage. Toda razón por el divorcio de hoy en día se encuentra porque no seguimos la definición de Dios para el matrimonio. And this comes from Satan. Y esto viene de Satanás. He always gets people to stop paying attention to the Word of God. Él siempre quiere que la gente empiece a ignorar la palabra de Dios. So we see here that a man leaves his father and mother and he cleaves to his wife. Entonces vemos aquí que el hombre va a dejar a su madre y su padre y se va a unir a su esposa. And it says they shall be one flesh. Y también dice que van a ser una carne. Now that is an interesting phrase. Esta es una frase interesante. In the New Testament, it says that if a man joins himself to a harlot, he's one flesh with her. En el Nuevo Testamento dice que si un hombre se une a una ramera, se hace una carne con esa ramera. So now we understand what one flesh means. Entonces ahora podemos entender qué es lo que significa una carne. One flesh is not something spiritual. Una carne no quiere decir algo espiritual, It's not something mental.
ni tampoco es algo mental, It's something physical. sino que es algo físico. Now, this doesn't mean if a man goes to a prostitute that then he's married to her. Eso no quiere decir que si alguien está con una prostituta, ahora está casado con esa prostituta. It does not mean that, but it does mean that that is the definition of one flesh. No quiere decir que son casados, pero sí la definición para ser una carne. And so what we see is God has a very different definition of marriage than we do. Entonces lo que podemos ver es que la definición de Dios para el matrimonio es muy diferente que la nuestra. God says when a man and a woman come together to create a new home, Dios dice que cuando un hombre y una mujer se unen para hacer un nuevo hogar, and when they become one flesh, that is when they have physical unity, y cuando son hechos una sola carne, cuando tienen la intimidad física, that is marriage. eso es el matrimonio. Now, part of the reason that we don't understand this is because we treat sexuality too flippantly in our culture. Parte de la razón por la cual no entendemos eso muy bien es porque tratamos la sexualidad en nuestra cultura como cosa muy ligera. And so because we don't take it seriously, we don't think, well, how could that be what makes marriage? Y porque no la tomamos en serio, nos ponemos a pensar, ¿cómo puede decir que eso es parte de la definición del matrimonio? But we see that in the Bible, that is the definition of marriage. Pero podemos ver en la Biblia que esa es la definición del matrimonio. We can see really it's two things here. Podemos ver que son dos cosas. It's a husband and a wife coming together to live together and to be physically one. Un esposo y una esposa que se unen para vivir juntos y para ser físicamente una carne. And that is marriage, Eso es el matrimonio, not the marriage license, no la licencia del matrimonio, not the pastor, no el pastor, not the judge. ni el juez. I'm not against the pastor doing a marriage. No estamos en contra de que un pastor haga un matrimonio, I'm not against the judge doing it. I'm not against having a piece of paper. ni en contra de que un juez conduzca el matrimonio, ni que no haya ningún pedazo de papel. Those are extra things that we do in our culture because for legal reasons. Esas son cosas extras que hacemos en nuestra cultura por razones legales, But those are traditions of men. pero esas son las tradiciones de los hombres. And unfortunately now we have created human traditions and we have forgotten God's command. Y desafortunadamente hemos creado estas tradiciones de hombre y hemos olvidado la palabra de Dios. So I explain this for a reason. Entonces explico esto por una razón, Because we see that the Bible defines marriage this way. porque vemos que la Biblia define el matrimonio de esta manera. And the Bible says this is very important. Y la Biblia dice que esto es muy importante, This is very sacred. esto es muy sagrado. In fact, when Jesus quotes this verse in the New Testament, and we're going to get to that passage, Y de hecho cuando Jesús cita este pasaje en el Nuevo Testamento, he says they will be one flesh, and he says, what God hath joined together, let man not put asunder. Jesús cita que el hombre y la esposa van a ser una carne y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. In our culture, most people do not agree with Jesus Christ. En nuestra cultura la mayoría del pueblo no está de acuerdo con Jesucristo. We do not believe that when a man leaves his father and mother and becomes one flesh with his wife, that God has joined them together. No creemos que cuando un hombre deja a su madre y su padre y se une a su mujer, que son una sola carne, Instead, we believe that man has joined them together. sino que nos ponemos a pensar que el hombre los ha unido. We say, well, we have this piece of paper Y luego dicen, pues tenemos este pedazo de papel that was created by a man. que fue creado por un hombre. We had a ceremony at a courthouse, and that was performed by a man. Tuvimos una ceremonia en una corte y eso también fue por un hombre. We had the wedding at the church, and it was performed by a man. Tuvimos la ceremonia en la iglesia y eso también fue por hombre. But Jesus said, what God hath joined together, let man not put asunder. Pero Jesús dijo, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. But we don't agree with Jesus Christ. Pero no estamos de acuerdo con We Jesucristo. make up our own beliefs. Hacemos nuestras propias creencias. We like it better that way. Nos gusta mejor así. But all the problems in the world are because we have changed the Word of God. Pero todos los problemas en este mundo es porque hemos cambiado la palabra de Dios. So we say, if man has put this people together, then man can put them asunder. Entonces pensamos, si el hombre ha unido a estas personas, entonces el hombre también las puede repartir. But Jesus said, what God has joined together, let not man put asunder. Pero Jesús dijo, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Now, we're going to go to some other passages now. Ahora vamos a ir a otros pasajes. But before we go there, I want to explain something. Pero antes que vayamos allá, quiero explicar algo primero. In our culture today, not everyone has this definition of marriage explained to them. En nuestra cultura de hoy, no a todos se les ha explicado esta definición de matrimonio. And so, in our culture today, there's a lot of confusion. Entonces, en la cultura de hoy hay mucha confusión. And also, in our culture today, many people have not followed this definition of marriage. Y también en la cultura de hoy, no todos han seguido este diseño del matrimonio. And so, if you're here today and you hear this definition for the first time, what should you do?
Entonces, si está usted aquí y es la primera vez que escucha esta definición de matrimonio, ¿qué debería de hacer? And the answer is you must start following God's word today. Y la respuesta es, empiecen a seguir la palabra de Dios hoy. As soon as you understand what God says, then you follow it today. En cuanto entiendan qué es lo que Dios dice, empiecen a obedecer ahora. So today you might remember in the past that you were married to someone else. Entonces, hoy tal vez se recuerde que antes estaba casado con otra persona. And maybe now you are with a new person. Y tal vez hoy ahora está con una diferente persona. Now that's not God's design. Eso no es el diseño de Dios. But the world is full of sin. Pero el mundo está lleno de pecado. We have all sinned. Todos hemos pecado. The pastor is a sinner, you are a sinner, we are all sinners. El pastor es pecador, ustedes son pecadores, todos somos pecadores. God does not hold our past against us. Dios no va a tener nuestro pasado en contra de nosotros. Jesus came and died on a cross so our sins could be forgiven. Jesús vino y murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. It's a wonderful message of Christianity. Es el mensaje asombroso de la cristianidad. When Jesus walked on the earth, people would come to him and he would say to them, "Thy sins be forgiven." Cuando Jesús caminaba esta tierra, la gente venía a él y él les decía, tus pecados son perdonados. Jesus says, you come to God and you ask for forgiveness of sins and you will be forgiven. Jesús le dijo al pueblo, si vienes a Dios y le pides el perdón, serás perdonado. And he also said, now that God has forgiven you your sins, you need to forgive other people what they've done to you. Y Jesús también dijo, ahora que Dios te ha perdonado tus pecados, ahora tú debes de perdonar los pecados que la gente ha cometido contra ti. This is the beautiful thing about Christianity. Esa es la cosa tan bella de la cristianidad. Is because Jesus died in our place, all of our sins can be forgiven. Porque Jesús murió en nuestro lugar, todos nuestros pecados son perdonados. In fact, if there's one word that I would use to describe Christianity, it would be that one word, forgiveness. De hecho, si hay una sola palabra que yo podría usar para definir la cristianidad sería el perdón. God says, come, let us reason together. Dice Dios, ven y vamos a razonar juntos. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Aunque sus pecados sean como escarlatas, serán blancos como la nieve. It's a wonderful thing. Es una cosa asombrosa. The Bible says if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. La Biblia dice que si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. And the Bible says that Jesus became sin for us, La Biblia también explica que Jesús fue hecho pecado para nosotros, that we might be made the righteousness of God. para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios. And it's amazing that when you ask for forgiveness, God forgives your sins and they're all gone. Y es asombroso que cuando Dios perdona los pecados, todos los pecados son borrados. But the reason that we need to understand the definition of marriage is because we need to understand what is sin. Pero tenemos que entender la definición del matrimonio para poder entender qué es el pecado. Because even though our sins are forgiven in the past, this does not mean that we should continue in them in the future. Porque aunque nuestros pecados del pasado son perdonados, no quiere decir que podemos continuar en el pecado en el futuro. In fact, this is one of the meanings of baptism. De hecho, este es un significado del bautismo. The Bible says, shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. La Biblia nos pregunta, ¿deberíamos de continuar en el pecado para que la gracia abunde? Dios lo prohíba. And he says, how shall we that are dead to sin live any longer therein? ¿Cómo podremos nosotros que estamos muertos al pecado continuar en el pecado? It says, know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into death? ¿No saben que cuantos fuimos bautizados a la muerte de Jesucristo, fuimos bautizados a su muerte? And it says, therefore we are buried with him by baptism into death, that we should walk in newness of life. Y por eso fuimos bautizados a Él en su muerte para poder ser resucitados, para vivir en una nueva vida. So we don't teach about sin so that we can feel guilty. Entonces no predicamos sobre el pecado para sentir culpable, We teach about sin so that we can ask forgiveness and then live a different life. sino que enseñamos sobre el pecado para que podamos pedir el perdón y después vivir una mejor vida. So if you are here today and your past, and in the past you did not live according to this definition of marriage, Entonces si está aquí hoy usted y en el pasado no ha vivido conforme a esa definición, don't worry about the past, begin following this definition now. no se preocupe del pasado, sino que empiece a seguir esta definición ahora. If you are with a person now and you have become one flesh with them, then you need to stay faithful to that person. Si está aquí con una persona y es una sola carne con esa persona, deberíamos de estar fiel con esa persona. We need to start obeying God now. Tenemos que empezar a obedecer a Dios ahorita. So in this passage we have the definition of marriage. En este pasaje entonces tenemos la definición del matrimonio And we see what this definition is. y podemos ver qué es esa definición. It's two people come together to start a family and they become one flesh. Es que dos personas vienen para empezar un nuevo hogar y luego se hacen una sola carne. This is marriage. Esto es el matrimonio.
But now we're going to talk about something else. Pero ahora hablemos sobre otra cosa. So first we talked about the definition of marriage. Now we're going to talk about the prohibition. Ahora, primero hablamos sobre la definición del matrimonio, ahora vamos a hablar sobre la prohibición, So the prohibition against divorce and remarriage. sobre la prohibición en contra del divorcio y de casarse otra vez. And so we're going to read in 1 Corinthians chapter 7. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 7. If you have a Bible, you want to follow along. It's 1 Corinthians chapter 7, verse 10. Si tiene Biblia, por favor siga con nosotros. Es 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. 1 Corinthians chapter 7 and starting with verse 10. 1 Corintios 7, 10. So we already had the definition of marriage. Entonces ya tuvimos la definición del matrimonio. And so we can all see very clearly in Genesis chapter 2 what God says marriage is. Ahora podemos ver claramente en Génesis capítulo 2 qué es lo que Dios dice es el matrimonio. But now we need to understand, okay, what does that mean about divorce and about remarriage? Pero ahora entendamos qué es lo que eso quiere decir acerca del divorcio y casarse otra vez. And we see this, there's a very clear teaching in this passage. Y podemos ver que hay una enseñanza muy clara en este pasaje. And if you've been a Christian for a long time, you may have some questions that come up in your mind as we read. Y si ha sido un cristiano por bastante tiempo, tal vez tenga preguntas mientras leemos este pasaje. But if you be patient and you follow along in your Bible, I think your questions will be answered. Pero si es paciente y sigue en su Biblia, creo que van a encontrar la respuesta para sus preguntas. So starting in verse 10, how about I'll read a verse and you read a verse, Okay. so that way. It seems Versículo like por it. versículo. Okay, verse 10, and unto the married I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. And so we had first the definition of marriage. Entonces primero tuvimos la definición del matrimonio. A marriage is a man and a woman to come together to start a new family, and they are one flesh. They are physically one. El matrimonio es un varón y una varona que se unen para empezar un nuevo hogar y luego se hacen una sola carne. So now the Apostle Paul is referring to the married people. Entonces ahora el apóstol Pablo está hablando a los casados. So if you are here today and you have started a new family and you are physically one, this is who God is talking to. He's talking to you. Entonces si ustedes están aquí y han comenzado una nueva familia, eso es lo que Dios está hablando. And this command is very clear. Y este mandamiento es muy claro. He says, unto the married I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. Dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. So this is very simple. It's if you are married, do not leave your spouse. Eso es muy simple. Si está casado, no deje a su pareja. Now sometimes people will have this question, well, what if your spouse is hurting you or your children? Y luego se hace esta pregunta, ¿qué tal si la pareja está haciendo daño a usted o a los niños? Now, the Bible does not give us clear teaching on this, but the Bible does explain that the government also has authority. La Biblia no nos explica este caso claramente, pero sí nos explica la Biblia que el gobierno también tiene autoridad. And the Bible says to obey the government. Y la Biblia dice que debemos obedecer el gobierno. So if there's a situation where someone in the family is being hurt or abused, then that is against the law, and so the government needs to be contacted about this. Entonces, si en una pareja, una familia hay abuso o violencia, se tiene que contactar el gobierno y que el gobierno se encargue de esto. But it is not giving you permission to get a divorce. Pero no nos da permiso para obtener un divorcio. But I do think that there are times where the government needs to be involved. Pero sí pienso que hay veces cuando el gobierno se tiene que involucrar. Because the Bible says that the government bears the sword to punish evil. Porque la Biblia nos explica que el gobierno tiene la espada para castigar lo malo. So now we read verse 11. Entonces ahora el versículo 11. It says, but and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. And so we see a clear command again. Entonces vemos otra vez un mandamiento muy claro. The problem is not that the Bible is not clear. El problema no es que la Biblia no es clara. It's not that the Bible wasn't clear when Adam and Eve were told not to eat the fruit. La Biblia no es que no era clara cuando le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto prohibido. The problem is never that God is not clear. El problema nunca es que Dios no es claro. The problem is that we don't want to obey Him. El problema es que nosotros no queremos obedecer. Have you ever had children and you gave them a simple command?
¿Han tenido hijos y le han dado un mandamiento simple? And they said, oh, you don't understand, Mom and Dad, this happened and that happened and that happened and that happened, and I couldn't do what you said. Y luego dicen los hijos, oh, no entiendes, ma o pa, esto pasó y luego lo otro y no lo pude hacer. Children can be very complicated. Los hijos pueden ser muy complicados. If you're a parent, you know this. Si es un padre, conoce esto. And you said, really? I just told you to clean your room. Y le va a contestar al hijo, de veras, yo nomás te dije que limpiaras tu cuarto. Really? I just said, come inside, it's time to eat. De veras, solamente dije que te metas porque es tiempo para comer. What, your legs don't work now? ¿Ya no funcionan tus piernas? And so we understand that God gives clear commands. The reason we disobey is because we don't want to obey. Entonces Dios da mandamientos claros. La razón por la cual desobedecemos es porque nosotros no queremos obedecer. We have a clear command. Let not the wife depart from her husband. Tenemos mandamiento claro que no se separe la mujer de su marido. And we have the same command repeated to the wife. In the second verse it says, let not the husband put away his wife. Y luego el mismo mandamiento es repetido al marido y el marido que no abandone a su mujer. This is clear. Esto es muy claro. This is not complicated. No es complicado. We make it complicated because we want to disobey God. Lo hacemos complicado nosotros porque queremos desobedecer a Dios. And then we also see there's another command. Y también vemos otro mandamiento. In verse 11 it says, but and if she depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. Y si se separa la mujer, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Now again, if this happened to you in the past and now you're married to someone different, don't worry about that because that is forgiven. Ahora repito que si eso pasó en su pasado, olvídese el pasado, pero si ahora está con una nueva pareja, ahora obedezca con la nueva pareja. But if you are in this room and you are hearing the word of God today, Pero si está en este cuarto ahorita y escuchando la palabra de Dios, and this is not the past, this is the present. eso no es el pasado ya, ahora es el presente. And so you have a responsibility to obey what you're hearing. Entonces tenemos responsabilidad para obedecer lo que estamos escuchando. And it says, first of all, if you are with a spouse, do not depart from your spouse. Y dice primeramente que si está con una pareja, que no deje a su pareja. But then Paul is anticipating that some situations someone may depart for different reasons. Pero Pablo aquí está anticipando que tal vez una pareja sí se va a apartar de su pareja. So the second command is, if you depart, remain unmarried or be reconciled to your spouse. Entonces lo que manda aquí la Biblia es que si uno se separa, que se quede sin casar o que se reconcilie con su pareja. Now this is something you need to understand. Ahora esto es algo que tenemos que entender. If you leave you're not supposed to leave your spouse, but if you do leave your spouse, you don't have the right to marry someone else. No deberíamos de dejar nuestra pareja, pero si dejamos la pareja no tenemos derecho para casarnos otra vez. You can either remain unmarried or else go back and be reconciled with your spouse. Podemos quedar soltero o podemos reconciliarnos con nuestra pareja. This is the Bible. Esto es lo que dice la I Biblia. didn't make this up. No lo inventó el pastor. I didn't go last night and pencil it in. Él no lo escribió en su Biblia la noche anterior. It's very clear. Es muy claro. If you were divorced in the past, that's in the past. Si fue divorciado en el pasado, eso está en el pasado. If you were remarried in the past, that's in the past. Si se casó otra vez en el pasado, está en el pasado. But today you are listening to the Word of God. Pero hoy estamos escuchando la palabra de Dios. And you might say, okay, Pastor, this is very strange. Y tal vez le diga al pastor, pues esto es muy extraño. Some people get divorced when they are 25 years old. Hay gente que se divorcia cuando tiene 25 años. Are they supposed to stay single the rest of their life? ¿Cómo van a quedar solteros el resto de su vida? Don't ask me this question. No me pregunten eso a mí, Ask God. pregúntenle a Dios. He says, let her remain unmarried Porque dice que se quede sin casar or be reconciled to her husband. o que se reconcilie con el marido. And see, this is how we are. Y así somos nosotros. God created us for marriage, for life. Dios nos creó a nosotros para el matrimonio de por vida, But we don't like His command. pero no nos gusta su mandamiento. And so we try to find a way around it. Entonces queremos ver una alternativa. But there's a very important and good reason why the Bible teaches this. Pero hay una razón muy importante que la Biblia enseña esto. I don't know how it is in your countries, but in our country, 100 years ago, things were very different. Yo no sé cómo es en los países de ustedes, pero en nuestro país hace 100 años las cosas eran muy diferentes. It was very difficult to get a divorce. Era muy difícil obtener un divorcio. It was considered a shame. Era considerado algo de desgracia. And so what that caused people to do is be careful who they married, Entonces lo que ocasionó eso que la gente hiciera es que tuvieran cuidado con quién se casaran. because they knew if they got married, that was it. They had to stay with that person for life. Porque sabían que si se casaban con esa persona, se tenían que estar con esa persona por vida. Has anyone noticed that marriages today are not going good? ¿Alguien ha notado que los matrimonios de hoy en día no van bien? And I don't know what it is in all your countries, but I know here in America, our grandparents and our great-grandparents, they all stayed together.
Y yo no sé cómo son los países de ustedes, pero aquí en este país, los abuelos y tatarabuelos de aquí, ellos nunca se divorciaban. They were married for 50 years, for 60 years. Permanecían casados por 50 o 60 años. Why? Were they angels? ¿Por qué? ¿Eran ángeles? Were there no problems 100 years ago? ¿No había problemas hace 100 años? No, that's not why. No, esa no es la razón, It's because back then they read the Bible. sino porque en ese entonces leían la Biblia. And before they got married, they knew it is till death do us part. Y antes que se casaban, ellos entendían que es hasta la muerte nos separe. And so they were more careful who they married. Entonces tenían más cuidado con quién se casaban. They listened to the pastor when he gave them advice. Le ponían atención al pastor cuando daba su consejo. They listened to their parents when they gave them advice. Escuchaban a los padres cuando daban consejo. If the father said, that guy's no good, no, my daughter's not going to marry him, then they would not marry him. Si el padre le decía a su hija, ese hombre no es nada bueno, no te vas a casar con él, entonces la hija obedecía. Now this might surprise some of you, but I'm very old-fashioned. Entonces esto tal vez les sorprenda a ustedes, pero yo soy de modo antiguo. When I wanted to marry Stephanie, Cuando él se quería casar con Stephanie, I asked permission from her father. él primero le pidió permiso a su padre, I loved her. porque él la amaba. If her father had said no, I would not have married her. Si su padre había dicho que no, él no se hubiera casado con I ella. would not have said, oh, I can do what I want. This is 1999. Él no hubiera dicho, pues yo puedo hacer lo que yo quiera porque es el año 1999. No, if her father said no, I would not have married her. No, sino si su padre hubiera dicho que no, no me hubiera casado con My ella. father asked permission to marry my mother. El padre del pastor también le pidió permiso al padre de su esposa de casarse. This used to be normal. Esto antes era normal And this is why marriages lasted. y por eso los matrimonios de ese entonces duraban, Because marriage was a serious thing. porque el matrimonio era cosa seria. It's God that joined us together. Era Dios quien unía a las personas. And so people were more careful who they married and they would stay together. Entonces la gente tenía más cuidado con quién se casaba y se quedaban casadas, Even when they had problems. aun cuando había problemas, Even when life was difficult. aun cuando la vida era difícil, For better, for worse. por mejor o peor, For richer, for poorer. si en pobreza o en riqueza, In sickness and in health. en salud o en enfermedad, To love and to cherish. para amar y para acariciar, Till death do us part. hasta que la muerte nos separe. If your husband came back from the war and he didn't have any legs, you stay married to him. Si el marido regresaba de la guerra y él no tenía piernas, uno se quedaba casado con esa persona. If your wife has a stroke and she's in a wheelchair, you take care of her the rest of your life. Si el esposo le daba infarto y ahora estaba en silla de ruedas por el resto de su vida, aún se quedaban casados. This is how God made it. Así es como Dios lo hizo, He said, till death do us part. hasta que la muerte nos separe. We say, oh, that doesn't make me happy. Pero nosotros decimos, pero eso no me hace contento. God said, I didn't tell you to be happy. I said, you need to obey. Pero Dios nos dice, no te dije que seas contento, sino que obedezcas. And now look at our culture today. Y ahora ven la cultura de hoy en Look at all día. the problems. Vean los problemas. We said, oh, throw out all the laws about divorce. Dijimos, pues, echemos afuera las reglas del divorcio. Make it easy. Hagámoslo fácil, No fault divorce. que haya divorcio. No, change all the laws. Make it easy. Marry who you want. Don't ask your parents. Cambien las leyes del divorcio y no le pidan permiso a los padres. Hagamos lo que queramos con el matrimonio. Don't ask your pastor. No le pidan consejo al pastor. He doesn't know anything. El pastor no sabe nada. Your parents are controlling. Los padres controlan demasiado, tal vez digan. Marry whoever you want. Cásate con quien quieras. If your heart goes pitter, pitter, patter, go to the marriage altar. Si ya sé que el corazón te palpate más, cásate con esa persona. And now so many divorces, Y ahora hay tantos divorcios, so many children without parents, tantos hijos y padres, so many problems, tantos problemas, so much depression, tanta depresión, so much fighting, tantos argumentos, so much suicide. tantos suicidios. The problems in our culture today, many of them are because we have forgotten what God commands us about marriage. Muchos de los problemas de hoy en día es porque nos hemos olvidado qué es lo que Dios dijo acerca del matrimonio. And I'm not telling you this because I want you to feel guilty about the past. Y no les digo esto para que se sientan culpables acerca del pasado. I'm telling you this because I want Christians to obey God today. Les digo porque quiero que los cristianos obedezcan a Dios hoy. And so first of all, the definition of marriage is God has joined us together. Entonces, primero, la definición del matrimonio es que Dios ha unido a las personas. And then second of all, we are not to leave our spouse. Y segundo, no debemos dejar nuestra pareja. And also, if we are separated from our spouse, we either stay single or we get back together with our spouse. Y si estamos separados de nuestra pareja, tenemos que quedar soltero o reconciliarnos con esta pareja. Now I want to go to Romans chapter 7. Y ahora, Oh, I'm sorry. We're going to go to
going to go to the same chapter to verse 39. Ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. We'll just read verse 39. Solo se va a leer versículo 39. So it says, the wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. I wonder if you know where the expression, till death do us part, where it came from. Me pregunto si saben de dónde vino la expresión hasta que la muerte nos separe. It comes from this verse. Viene de este versículo. It says, if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will. Dice que si el marido muere, entonces se puede casar con quien quiera. Maybe some of you have heard of the famous evangelist Billy Graham. Tal vez han escuchado el evangelista famoso Billy Graham. And his her name was Ruth. Y el nombre de su esposa es Ruth. And one time they were interviewing her on TV. Y una vez la entrevistaron a ella en la televisión. And they asked her, because they were married for like 60 years, they asked her, they said, have you ever even considered the thought of divorce? Y le preguntaron a ella, sabiendo que habían sido casados por 60 años, le preguntaron, ¿se te ha metido el pensamiento del divorcio? Now, we know that Billy Graham was a human like you and me. Ahora sabemos que Billy Graham era humano como nosotros. He preached the gospel to millions of people, but he was a human being. Él predicaba el evangelio a millones de personas, pero él era humano. And we know his wife was a human being. Y sabemos que su esposa también era humana. Now, none of you men in here don't think, I wish I was married to Ruth Bell Graham. She was probably perfect. Ahora los hombres aquí no se pongan a pensar, pues ojalá yo estuviera casado con Ruth porque ella era perfecta. And none of you women in here don't think, I wish I was married to Billy Graham. He was perfect. Y ninguna mujer aquí se ponga a pensar, ojalá estuviera casada con Billy Graham porque él era perfecto. They were sinners. Eran pecadores los dos. They had problems in their marriage. They had to work on their problems, Tenían problemas en su matrimonio y tenían que obrar sobre ellos, like everyone else. como todo el mundo. So they asked her, have you ever had the thought of divorce? Y le preguntaron, ¿has pensado acerca del divorcio? She said, no, I've never ever thought of divorce. Y ella dijo, no, yo nunca he pensado acerca del divorcio. But she says, many times I've thought of murder. Pero digo, muchas veces me puse a pensar sobre el asesinato. See, she was listening to this verse, till death do us part. Porque ella leyó este versículo, hasta la muerte nos separe. But now we have a problem. Murder is also sin. Pero aquí también hay problema porque también el asesinato es pecado. And so even if you are tempted to murder your spouse, instead of divorce them, don't give in to that temptation. Entonces, o sea, la tentación del divorcio o tentación del asesinato, no pongan atención a esa tentación. I don't want to deal with divorce as your pastor, but I also don't want to do a funeral. El pastor no quiere lidiar con el divorcio, pero tampoco quiere lidiar con el asesinato. And so the Bible says, till death do us part. La Biblia dice que hasta la muerte nos separe. Listen, this is serious. Esto es muy serio, pongan atención. When you are joined together with someone, you create a new family and you become one flesh with them. This is for life. Cuando son unidos a una persona y hacen un nuevo hogar y son una carne, esto es por vida. Young people, marriage is not a game, it's not a joke. A los jóvenes el matrimonio no es un juego y no es broma. And don't think I'm in a hurry to get married. I haven't met anyone yet. Look, I'm almost 18. Y no se pongan a pensar, yo me quiero casar ahorita, ya tengo 18 años. When I was 19 years old, I was not in a hurry to get married. Cuando el pastor tenía 19 años, él no tenía prisa para casarse. I said, you know what? If the right one comes, fine. If not, I can be single. It's okay. Sino que se dijo, si la mujer adecuada viene a mí, pues me casaré, pero si no, yo puedo estar soltero. My mom called me bachelor to the rapture. Su mamá le llamó a él soltero hasta el arrebatamiento. Because I studied the Bible and I saw that it's very serious. Porque el pastor estudió la Biblia y vio que el matrimonio es muy serio. And so I told someone one time, oh, it's such a serious thing to get married. Entonces él le dijo a una persona una vez, es cosa tan seria casarse. You need to be careful to make a good decision. Se tiene que tomar cuidado para hacer una buena decisión. And so I even said, I think I would need to be friends with someone for 5 years first. Hasta le dijo, yo pienso que tendría que ser amigo con esta persona por 5 años. Everybody said, oh, Mark, he's crazy. Y la gente le decía a ese Mark, él es loco. He's got to know somebody for 5 years. ¿Quiere conocer a alguien por 5 años? He's never had a girlfriend. Nunca ha tenido novia. And then I met Stephanie. Y luego conocí a Stephanie. And I was ready to get married right away. Y estuve listo para casarme inmediatamente. Because I knew that was God's will for me. Porque yo sabía que esa es la voluntad de Dios para su vida. And there was a girl who called me on the phone. Y había una muchacha que me llamó por teléfono. She said, Mark, you sold out.
Y le I don't know how dijo, to say that in Spanish. y le dijo, Mark, ya cambiaste tus creencias. You said you would have to know a girl for 5 years. And how long have you known this girl? I said, 2 months. Tú dijiste, yo tenía que conocer a una persona por 5 años antes de casarme. ¿Y cuánto tiempo has conocido a esta muchacha? 2 meses. Now, remember I said I obeyed her father. Ahora recuerden que yo dije que yo obedecí a su padre. And he said I had to wait 6 more months before I could marry her. Y el padre le dijo que se tenía que esperar 6 meses más antes de casarse. But I told this girl who called me, Pero le dijo a esta muchacha que le llamó con la pregunta. I said the reason I said that is because I had never met Stephanie before. Y dijo que la razón por la cual dije eso, porque yo no había conocido a Stephanie antes. I said I thought it would take 5 years to know, but the very first time I met her, I knew. El pastor pensaba que iba a tomar 5 años para saber, pero inmediatamente cuando conoció a Stephanie, él sabía. So young people, don't worry about who you're going to marry. Entonces, jóvenes, no se preocupen acerca de con quién se va a casar. Just be patient and wait. Solo sean pacientes y esperen. Trust in God. Confíen en Dios, Because marriage is a serious decision. porque el matrimonio es una decisión muy seria And the right time comes and it will be a wonderful thing. y en el momento adecuado es cosa maravillosa. But if you are in a hurry, you may make a bad decision. Pero si está apresurado, tal vez va a ser una decisión equivocada. In 5 years from now, 10 years from now, you'll be in this church, maybe, Y en 5 o 10 años tal vez esté en esta iglesia and you'll regret who you married. y va a lamentar a quien se casó. And you will sit in one of these chairs and you will hear the pastor say, "Till death do us part." Y va a estar aquí sentado en las sillas y va a escuchar que el pastor diga hasta que la muerte los separe. And you'll think about murder. Y va a ponerse a pensar sobre el asesinato. Don't think about murder. Marry a good person. No piense sobre el asesinato, sino cásese con la persona adecuada. You know that part's a joke. Esa parte es broma. So it's serious. Es cosa seria. Till death do us part. Hasta que la muerte los separe. Another verse is in Romans 7. Otro versículo se encuentra en Romanos capítulo 7. El libro anterior. Romans chapter 7, and I'm going to read verses 2 and 3. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. I'll read one verse and we'll do one verse at a time. Okay. For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. Versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. And here we again see the seriousness of marriage. Y aquí otra vez vemos qué tan serio es el matrimonio. It's as long as her husband is living. Es por cuanto esté vivo el marido. And again, if this is not what you did in the past, you be faithful to the husband that you have now. Y otra vez se repite, si eso no sucedió en el pasado, hágase ahora con el pareja de hoy. And then verse 3 says, "So and then if while her husband liveth she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man." Versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. And so now we see in this passage that it says that if your husband or your wife is still alive and you go join to someone else, God sees that as adultery. Ahora vemos en este pasaje que si uno está con otro mientras la pareja vive, Dios ve a esto como el adulterio. Because God said till death do us part and the person is still alive. Porque Dios dijo que hasta la muerte los separe y la otra pareja aún sigue viva. Now the Bible does not say if you get divorced and you marry someone else, then you should split up from the new person you're with. Ahora la Biblia no dice que si uno se separó y está con otra persona que se separe de esa nueva pareja. Because once you leave the previous spouse and you are joined to the new spouse, now you are one flesh with them. Porque una vez que se deja la pareja anterior y se une a otra pareja, ahora esa persona es una carne con la nueva pareja. And yes, the first time you became one flesh with them, that was adultery, but now you were married and you should not separate from the new person. Y sí, la primera vez que uno se unió con la nueva pareja, eso era adulterio, pero ahora que están unidos en una carne, ahora se tiene que ser fiel a esa nueva pareja. But the reason for this is because when you say to someone that you are going to be with them and you become one flesh, God has joined you together. Y eso es porque cuando uno hace compromiso a esa nueva pareja, Dios ya unió a esa pareja. And the Bible says that it is a lifetime covenant. Y Dios dice que es un pacto de por vida. And it's very serious to break a covenant, Y to break a promise. Y es cosa muy seria romper una promesa.
And so this is another verse that teaches us that marriage is for life and only broken by death. Ese es otro pasaje que nos enseña que el matrimonio es por vida, que solo se puede romper por la muerte. Now we're going to go to Luke chapter 16. Ahora vayamos a Lucas capítulo 16. And you may think, why are we going to so many verses in the Bible? Y tal vez se pregunte, ¿por qué vamos a tantos pasajes de la Biblia? And the answer is because in our time this is a very controversial subject. Y la razón es porque en nuestros tiempos ese es un tema muy controversial. And I've been pastoring for 9 years now. Y ya ha sido pastor por 9 años. And I know that if I leave out one verse, afterwards someone will come to me and you didn't read that verse, Pastor, what about that verse? Y él sabe que si no menciona algún versículo, alguien le va a acercarse después del servicio y le va a preguntar, ¿por qué no mencionaste este versículo? And so it's not my fault, my sermons are long. Entonces no es culpa del pastor que los sermones son largos. So Luke chapter 16, verse 18. Lucas 16, versículo 18. And here we see Jesus Christ is teaching about marriage and divorce. Y aquí vemos que es Jesús quien está enseñando sobre el matrimonio y el divorcio. Luke chapter 16, verse 18. Lucas 16, 18. It says, Whosoever putteth away his wife and marrieth another committeth adultery, and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Now, if you were previously married to someone and you divorced them and you married someone else, it is true that that was adultery. Ahora, si antes estuvo casado con otra persona y se divorció y ahora se casó con otra persona, es cierto que eso sí era adulterio. But it's also true that once you ask forgiveness, God forgives your sins, and now you can start over now. Pero también es cierto que si se le pide perdón a Dios, Él perdona los pecados y se puede comenzar de nuevo. But again, we need to teach this because now, the marriage that you are in now, you must be faithful in this marriage until death. Pero eso se tiene que enseñar porque ahora la relación, el matrimonio que está ahorita se tiene que obedecer hasta la muerte. And you need to understand that God does not give you permission to separate from your spouse. Y se debe entender que Dios no da permiso para separarnos de nuestra pareja. And if you are separated from your spouse, He does not give you permission to marry again. Y si sí están separados, no nos da permiso para casarnos otra vez. Unless the spouse you are separated from dies. A menos que la pareja que estamos separados muera. But murder is also against God's law. Pero el asesinato también está en contra de la ley de Dios. So that part's a joke, of course. But Esa parte es broma, claro. I just say to people, only death. Now, I'm not giving you any ideas. So. Para que sepan cuando dice que solo la muerte puede separar, para que no se hagan ideas. Okay, so I want to look at another passage. Otro pasaje que vamos a ver, Mark chapter 10. Marcos capítulo 10, el evangelio previo de Lucas. Mark chapter 10, and I'll read verses 2 through 12. Marcos 10, 2 a 12. Mark chapter 10, verses 2 through 12, and I will do one verse at a time. Okay. And the Pharisees came to him and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife, tempting him? Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. And then, so you can see that the Pharisees are asking him a question about, is divorce okay? Is it lawful? Is it okay in God's sight? Entonces los fariseos le preguntan a Jesús, ¿el divorcio es lícito en los ojos de Dios? And verse 3, it says, And he answered and said unto them, What did Moses command you? Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? And then verse 4, And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement and to put her away. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Now here we see something interesting. Y aquí vemos algo interesante. We see that in the Bible there was no paper for marriage. Vemos que en la Biblia no hay ningún papel para el matrimonio. Marriage is starting a new family and becoming one flesh. El matrimonio es empezar una nueva familia y ser una carne. But now we do see that there is a paper for divorcement. Pero vemos que sí hay papel para el divorcio. It says Moses suffered to write a bill of divorcement and put her away. Porque dice que Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Now this is important to understand that in the law of Moses it was the law for an entire nation. Y tenemos que entender que la ley de Moisés era ley para toda esa nación. And so if a person, if a man said he didn't want his wife anymore and he sent her away and she married someone else, he could not bring her back again. Y en esa ley decía que si un hombre repudiaba a su mujer, ya no la podía obtener otra vez. And so in the law of Moses, there was a command that they write a piece of paper and give to the woman so she has proof she's allowed to marry someone else because the man doesn't want her anymore.
En la ley de Moisés se tenía que escribir una carta de divorcio como prueba que el marido le había divorciado y tenía permiso para casarse con otra persona. But just because they had this law in the nation of Israel does not mean that it was God's design in Genesis. Pero solo porque tenían esta ley en la ley de Moisés no quiere decir que era parte del diseño de Dios cuando él hizo el matrimonio en Génesis. And you might be thinking, well, Pastor, is that your interpretation? Is that your opinion? And the answer is no. Y tal vez se puedan a pensar o preguntar, pastor, ¿esta es tu interpretación o opinión? Y la respuesta es no. This is what Jesus said. Eso es lo que dijo Jesús. It's in verse 4. Es en el versículo 4. And, verse 5. 5. And Jesus answered and said unto them, for the hardness of your heart he wrote you this precept. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. So you can see it is not God's intention for people to have hard hearts. Entonces podemos ver que no es la intención de Dios que la gente tenga corazones duros. So even though God allowed it in the law of Moses, that does not mean that God is okay with divorce. Aunque Dios lo permitió en la ley de Moisés, no quiere decir que Dios piensa que el divorcio es lícito. And now Jesus is going to teach them God's intention. Y ahora Jesús va a enseñar la intención de Dios. Now, verse 6 says, from the beginning of the creation, God made them male and female. Versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Verse 7 says, for this cause shall a man leave his father and his mother and cleave to his wife, and they twain shall be one flesh, so that they are no more twain or two, but one flesh. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. So we see that the Pharisees wanted permission for divorce because it was in the law of Moses. Y podemos ver que los fariseos querían un pretexto para el divorcio porque estaba en la ley de Moisés. But Jesus pointed them back to Genesis. Pero Jesús lo dirigió otra vez a Génesis. Jesus pointed them back to God's definition of marriage. Jesús lo dirigió a la definición de Dios para el matrimonio. And then Jesus gave his own commentary on that. Y luego Jesús dio su propio comentario acerca de eso. In verse 9 he said, what therefore God hath joined together, let not man put asunder. Versículo 9, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. You see, Jesus said that according to God's definition of marriage, God is the one that joins them together. Ven que conforme a la definición de Jesús de lo que dijo Dios sobre el matrimonio, que no se puede separar lo que Dios ha juntado. And man should not separate what God joins together. Y que el hombre no separe lo que Dios ha juntado. And then verse 10, and in the house his disciples asked him again of the same matter. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Now why are his disciples asking him this question? ¿Y por qué es que los discípulos de Jesús le preguntan esto? Because they think, oh my goodness, really? I have to stay with this woman I married for the rest of my life? Porque se empezaron a preguntar, ¿de veras tengo que quedarme con esta mujer con quien me casé el resto de mi vida? I better double check to make sure Jesus really meant what he said. Tengo que asegurarme que eso es lo que Jesús realmente se refería. And I think they regretted asking him. Y creo que los discípulos lamentaron haberle preguntado. Because what he said after that was even more difficult to accept. Porque lo que Jesús explicó después de eso era hasta más difícil aceptar. Jesus didn't say, yes, I know it's hard, it's okay if you don't do it. Jesús no les dijo, yo sé que es difícil, está bien si no lo obedecen. It says in verse 11, and he saith unto them, whosoever shall put away his wife and marry another committeth adultery against her. Sino que en el versículo 11 dice, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. And if a woman shall put away her husband and be married to another, she committeth adultery. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. I think the disciples were thinking, ay, ay, ay. Yo pienso que los discípulos se pusieron a pensar, ay, ay, ay. He said, the man can't divorce his wife and marry another, that's adultery. The woman can't divorce her husband and marry another, that's adultery. Ay, ay, ay. El hombre no puede divorciarse de la esposa y casarse con otra porque es adulterio, y la mujer tampoco puede divorciarse del esposo porque es adulterio y se casa con otro. But the reason I know that they were very upset with what he said is because this same story is repeated, is also taught in Matthew chapter 19. Pero yo sé que esta historia o esta respuesta de Jesús molestó a los discípulos porque esta historia se repite también en Mateo. And so we're going to go there, but first I just want to mention this definition again. Y vamos a ir a Mateo, pero primero quiero repetir esta definición. So we're talking about God's design for marriage. Estamos hablando del diseño de Dios para el matrimonio. And number one, we had the definition of marriage. Y número uno es la definición del matrimonio. It's not a pastor, it's not a judge, and it's not a piece of paper. No es el pastor, ni el juez, ni un pedazo de papel. Even though those aren't wrong. Aunque esas cosas no son malas. I had a pastor marry me, my grandfather was a pastor, and I have a piece of paper.
Porque aún el pastor, para su matrimonio, el pastor también lo hizo y también tiene el pedazo de papel. But that is not the definition of marriage. Pero esa no es la definición del matrimonio. Definition of marriage is you create a new family, you come together, and you are one flesh. La definición es unirse para hacer un nuevo hogar y hacerse una carne. And God has joined you together. Y Dios es quien nos junta. And so that's the definition, but then there is a prohibition against divorce and remarriage. Esa es la definición y luego también Dios prohíbe el divorcio y casarse otra vez. And we see it in all these passages we read. Y vemos esto en todos los pasajes que hemos leído. It says, let not the wife depart from her husband. If she depart, let her remain unmarried, or else be reconciled to her husband. Dice que la pareja no se aparte de su pareja y se aparta, que no se case, sino que se quede sola o que se reconcilie. And it says that she is obligated to stay married to that person as long as he's alive. Y dice que es obligada para estar con esa pareja con tal que esa pareja esté viva. But if he's dead, then she's free. Pero si la pareja muere, entonces es libre. And then we see here that Jesus said very clearly, God has joined you together and man should not put asunder. Y aquí en este pasaje se ve claramente que Jesús dijo que Dios ha unido y lo que Dios ha unido no lo aparte el hombre. And then his disciples asked for more explanation. Y luego los discípulos preguntan para más explicación. And then he said, if you divorce your wife and marry another person, you commit adultery. And if a woman divorces her husband and marries another person, she commits adultery. Y Jesús explica aún más que si la pareja se divorcia de la pareja y se casa con otro, es adulterio. This is very clear. Esto es muy claro. So the definition of marriage is clear. La definición del matrimonio es claro. The prohibition against divorce and remarriage is also very clear. La prohibición contra el divorcio y con casarse otra vez también es muy claro. But there is one more point. Pero sí hay otro tema que tocar. And this is the exception for divorce and remarriage. Y esta es la excepción para el divorcio y para casarse otra And vez. of course, this is a question as a pastor people ask me all the time. Y esa es pregunta que como pastor él escucha muchas veces. Now remember, all these verses that we read, there was no mention of an exception. Y ahora recuerden que los pasajes que hemos leído no hay excepción. Look down at verse 11. Miren el versículo 11, No exception. no hay excepción. Look down at verse 12. Versículo 12, No exception. no hay excepción. 1 Corinthians 7, no exception. 1 Corintios capítulo 7, no hay excepción. Romans 7, no exception. Romanos 7, no hay excepción. Luke 16, no exception. Lucas 16, no hay excepción. But there are passages that have an exception. Pero sí hay pasajes en donde sí hay excepciones. So let's find out what those mean. Veamos esos pasajes. Matthew chapter 19. Mateo capítulo 19, el primer evangelio. Matthew chapter 19, verses 3 through 12. Mateo 19, versículos 3 a 12. And here we see the same passage as the Gospel of Mark. Y aquí se ve el mismo pasaje que vimos en el evangelio de Marcos. But there's a little bit more information. Pero aquí hay más información. It says, verse 3, the Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? And he answered and said unto them, have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain, or two, shall be one flesh. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Notice again, it does not say one spirit, one mind, or one soul. Noten otra vez que aquí no dice una sola corazón, un solo espíritu o una sola alma. That's our definition of marriage, but God's definition of marriage is one flesh. Esa es nuestra definición de matrimonio, pero la definición de Dios es una carne. And then Jesus repeats it again in verse 6. He says, wherefore they are no more twain or two, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Y lo repite Jesús en el versículo 6 diciendo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. They say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? He saith unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. You can see this is the same conversation in Mark, but it's explained also in Matthew. Podemos ver que es la misma conversación que leímos en Marcos, pero aquí se da más información. And in verse 9 it says, and I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication,
and shall marry another, committeth adultery. And whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. Versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. And so we can see there is an exception in this passage. Entonces vemos que aquí hay excepciones en este pasaje. It says, except it be for fornication. Dice, salvo por causa de fornicación. And so we have to ask the question, why do the other passages, none of them mention this exception except in the Gospel of Matthew? Entonces preguntémonos, ¿por qué en ningún otro pasaje no se explica esta excepción, al menos, y no, pero en Mateo sí? And I will explain that in a minute. Y voy a explicar eso en un momento. His disciples say unto him, if the case of a man be so with his wife, it is not good to marry. En versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Now this is important. Esto es importante. His disciples said, really? Marriage, one man, one woman for life? You can't get out of it no matter what you do? Ay, ay, ay. Los discípulos dijeron a Jesús, ¿de veras un matrimonio, un hombre y una mujer de por vida, sin excepción? Ay, ay, ay. And so you can see how they said it's better not to get married. Y por eso dijeron, no conviene que se case un hombre. So all the single people here, Entonces a los solteros que están aquí, Ethan and Gregory and Lydia and Isaac and Luis and whoever else is single here. Ethan y Gregory y Lydia y Isaac y Luis, The disciples said it's better not to marry. los discípulos dijeron que es mejor no casarse. I know what you're thinking. Yo sé lo que están pensando. Well, the pastor got married and he seems happy, so I'm going to ignore the disciples. El pastor se casó y él parece ser contento, entonces voy a ignorar a los discípulos. Now you need to understand what the disciples were saying was, this is a very difficult thing to be married to one person for your whole life. Se tiene que entender qué es lo que los discípulos estaban diciendo, que es una cosa muy difícil estar casada con una sola persona por toda la vida. But now look at Jesus' response. Pero ahora ven la respuesta de Jesús. He didn't say, oh, no, marriage is wonderful, get married. Él no les dijo, oh, no, el matrimonio es asombroso, cásense. He didn't say, oh, you misunderstood. No les dice, oh, es que no le entienden bien. Look at what his answer was. Fíjense en la respuesta de Jesús. This is significant. Esto tiene mucha significancia. And he said unto them, all men cannot receive this saying, save they to whom it is given. Versículo 11, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. And then he says, for there are some eunuchs which were so born from their mother's womb, and there are some eunuchs which were made eunuchs of men, and there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. Y dice en el versículo 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. And now we know that that word eunuch means someone who is unable to be married. Y ahora sabemos que la palabra eunuco quiere decir alguien que no es capaz de ser casado. And so in this passage it's referring to some people who are unable to be married. They're born this way. Aquí se hace referencia a la gente que fueron nacidos y no pueden casarse. And then there are some people who have had some kind of operation and they are unable to be married. Y luego también hay gente que por causa de un tipo de cirugía no se pueden casar. But then he mentions another kind of eunuch. Pero luego también se habla de otro tipo de eunuco, He says they made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. que se hicieron eunucos a sí mismos por el reino de Dios. Now he's not referring to getting an operation. No se refiere a una cirugía que tenemos que hacernos. That's the eunuchs who were made eunuchs of men. Esos son los eunucos que fueron eunucos por hombres. He was referring to people who voluntarily choose to be single and not get married so that they can preach the gospel. Se refiere a la gente que decidieron ser solteras para poder predicar el evangelio. John the Baptist did this. Juan el Bautista hizo esto. Jesus did this when he was on earth. Jesús hizo esto cuando estaba en la And the tierra. Apostle Paul did this. Y el apóstol Pablo también. Yes, sorry for that. So we see that it is true that marriage is difficult. It's okay to be single and preach the gospel and not get married. Entonces podemos ver que esto sí es cierto, que es cosa difícil, pero sí es posible estar soltero y predicar el evangelio. But only if you are able to receive it. Pero solo si se puede recibir. So that's not saying that everyone should do this. No se dice aquí que todos deberíamos de hacer esto. But if you are able to receive it, I think that God wants me to be single. It's okay to be single your whole life. Pero si uno piensa que es lo que Dios quiere para ellos, está bien que no permanecer soltero. And so Jesus responded by telling them, you are right, marriage is very serious.
Entonces Jesús les respondió diciéndoles, están correctos, el matrimonio es cosa muy seria. And so that's what I want to say to every married couple here. Y es lo que se le quiere decir a cada pareja casada aquí. Every married couple according to God's definition of marriage. A cada pareja casada conforme a la definición de Dios. If you have started a family with someone and you have become one flesh with them, God has joined you together, you are married. Si han empezado una familia con otra pareja y ahora están una carne, ahora están casados conforme a la definición de Dios. Now you can't say, oh wait, I want to make myself a eunuch for the kingdom of heaven. No se puede decir ahora yo quiero ser un eunuco para Dios. Now God has joined you together and you cannot be put asunder. Ahora Dios los ha juntado y no se pueden apartar. So you need to understand that God wants you to be faithful to your spouse the rest of your life. Tienen que entender que Dios quiere que sean fieles a su pareja por el resto de la vida. And there's a reason for this. Y hay razón por eso. Because God wants people to look at your marriage and see that you and your spouse were faithful to each other, and they will see a picture of Jesus Christ in the church. Porque Dios quiere que el mundo pueda ver a su relación de matrimonio y poder ver que fueron fieles uno al otro y poder ver símbolo de la relación entre Cristo y su iglesia. Because Jesus Christ bought his church with his blood, and he will never leave us or forsake us. Porque Jesucristo compró a su iglesia con su propia sangre y nunca va a dejar a su iglesia. Jesus said, they shall never perish, and no one shall take them out of my hand. Jesús dijo que nunca van a perecer y nadie los va a quitar de mis manos. He made a covenant. Hizo pacto él. When he gave the Lord's Supper, he said, this is the blood of the covenant. Cuando él hizo la cena del Señor, él dijo, esa es la sangre del pacto. And marriage is a covenant. Y el matrimonio es pacto. And when you keep your covenant, then people will believe that Jesus will keep his covenant. Y cuando nosotros vamos a mantener nuestro pacto, la gente va a creer que Dios también va a mantener su pacto. Marriage is a wonderful thing because when you are faithful to your spouse until the day that you die, you are preaching the gospel with your life. El matrimonio es cosa asombrosa porque cuando somos fieles a la pareja por vida, estamos predicando el evangelio. The reason marriage is so difficult is because it is very difficult to be a picture of Christ in the church. La razón por la cual el matrimonio es tan difícil es porque es muy difícil ser símbolo de la relación entre Cristo y su iglesia. The reason that the devil wants to destroy your marriage is because he hates the picture of Christ in the church. La razón por la cual el diablo quiere destruir los matrimonios es porque el matrimonio es símbolo de la relación entre Cristo y su iglesia. Because he knows that when Christians get divorced and when Christians split up, that damages this picture. Porque el diablo sabe que cuando los cristianos se divorcian, esto daña el símbolo que Dios tiene intencionado. And so don't make the devil happy by destroying your marriage. Entonces no le den ocasión al diablo para estar contento. Make the devil angry every day. Hagan enojar al diablo todos los días. Get up every day and look at the person that you married and say, today I'm going to make the devil angry and I'm going to be faithful to my spouse. Levántese todos los días y póngase a mirar a la persona con quien se casó y dígale, yo voy a hacer enojar al diablo hoy y yo voy a quedar permanente contigo. But what about the exception? Pero ¿qué tal con la excepción? Almost there. Let's go to chapter 5. Ahora vayamos al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Because chapter 5 mentions this exception as well. porque también en el capítulo 5 se menciona esta excepción. Chapter 5 and just 2 verses. En el capítulo 5 y solo 2 versículos. It says, verse 31, chapter 5, verse 31. En el versículo 31 del capítulo 5 de Mateo. It hath been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. But I say unto you that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. And so we see this mention again where it says, except for fornication or saving for the cause of fornication. Y entonces vemos otra vez esta sección a causa de la fornicación. And it uses this expression to put away your wife. Y usa la expresión de repudiar a la mujer. Now turn over to chapter 1 of the same Gospel of Matthew. Y ahora vayan al capítulo 1 de este mismo evangelio. And we are almost done. Y casi acabamos. Chapter 1 and verse 1 says this, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Capítulo 1, versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. You see, the Gospel of Matthew was written to the Jewish people. Ven aquí que el evangelio de Mateo fue escrito al pueblo judío. And the Jewish people had a special tradition that was different than ours.
Y los judíos tenían una tradición que es diferente que la nuestra. And Jesus was explaining to the Jewish people this exception, and so that's why Matthew wrote the exception in the Gospel. Y Gospel Jesús, Matthew. y Jesús estaba explicando esta excepción a los judíos porque ellos tenían esta tradición. But Mark was written to Gentiles. Pero Marcos fue escrito a los gentiles. Romans was written to Gentiles. Los romanos también fue escrito a los gentiles. Luke was written to Gentiles. Lucas también fue escrito a los gentiles. Corinthians written to Gentiles. Corintios también escrito a los gentiles. And if they put the exception there, the Gentiles would not understand what was being referred to. Y se pusiera la excepción ahí en esos libros, los gentiles no iban a entender a qué se refería Jesús. So what is being referred to? ¿A qué se refiere Jesús? This is found in verse 18. Se encuentra en el versículo 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Now I want you to look at that phrase, before they came together. Ahora pongan atención a esta frase, antes que se juntasen. Mary and Joseph had not come together because Mary was a virgin. María y José todavía no eran juntos porque María seguía siendo virgen. They were engaged, but they were not married. Estaban comprometidos, pero aún no casados. But in Jewish law, they're married. Pero en la ley judía sí estaban casados. Because in Jewish tradition and custom, once you were promised to someone, you had to get a divorce if you wanted to separate from them. Porque en la tradición judía, si uno ya estaba comprometido para separarse, tenía que obtener una carta de divorcio. So the Jewish definition of marriage was once you're promised to someone, you're married to them. Entonces la definición judía para el matrimonio era cuando ya se hace el compromiso, ya está uno casado. Even if you had not yet to come together, even if you were not yet one flesh. Aunque antes de unirse en una carne, antes de tener la intimidad, ya eran considerados casados. So God's definition of marriage is you must be one flesh. Entonces la definición de Dios para el matrimonio tiene que ser una carne. But in Jewish tradition and culture, they had a different definition than God's definition. Pero en la tradición y cultura judía tenían una definición diferente. So it says his mother Mary was espoused to Joseph. Before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Dice que estando desposada María con su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. And then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. Y dice versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Do you see that phrase, put her away? Y aquí se ve la frase, dejarla. Let not the husband put away his wife. Y dijo en los otros pasajes que los maridos no dejen o repudien a su esposa. That is the phrase that is used for divorce, is put away. Esa es la frase que se usa para el divorcio. So we see here, they were not come together, but Joseph had to divorce her. Entonces podemos ver que aquí en este tiempo aún no estaban juntos íntimamente, pero José quería repudiarla. Because in Jewish culture they were considered married even though they had not yet become one flesh. Porque en la tradición judía ya eran casados, aunque todavía no eran una carne. And this is only in the Gospel of Matthew. Y esto solo se encuentra en el Evangelio de Mateo. And so now we understand, what is this exception? Y ahora entendemos cuál es esta excepción. Why everywhere else it says no exception, no exception, no exception, but then in Matthew we find this exception. Porque en todos los otros pasajes no hay excepción, pero en Mateo sí hay excepciones. And he said, except it be for fornication. He didn't say, except it be for adultery. Y dice que excepto que sea por la fornicación, no dice que excepto por la fornicación o el adulterio. So what he is saying is, if you are engaged to someone, even though in Jewish culture that's considered a divorce, if you find out that person has been committing fornication, you can divorce them according to Jewish culture. Aquí lo que está explicando es que si uno está desposado con otra persona y se encuentra que la pareja era infiel, entonces se puede divorciar. Because if Jesus had not explained that when he was teaching on divorce, then his Jewish followers would think once you were engaged, you couldn't get divorced even if the person cheated on you before the wedding. Porque si Jesús no hubiera explicado esto a los judíos, ellos hubieran pensado que si aún la pareja había sido infiel antes del matrimonio, sino durante el periodo de estar desposados, pensarían que no se puede obtener un divorcio. So you can see that Joseph and Mary were not actually married according to God's definition of marriage. Entonces podemos ver que José y María aún no eran casados conforme a la definición de Dios para el matrimonio. So if she had committed fornication, he would be justified in putting her away.
Entonces, si María sí era culpable de la fornicación, entonces José sí pudiera haberla divorciado. But among the Gentiles, it was not like this. Pero ante los gentiles no era así. They were like us. Eran como nosotros. You get married, you become one flesh, and now you're married for life. Nos casamos, somos unidos en una carne y ahora estamos unidos por vida. No exceptions. No hay excepciones. No divorce. No hay divorcio. No remarriage. No hay casarse otra vez. This is God's design for marriage. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Again, if in the past you did not follow this, God forgives. Repito, si en el pasado no se obedeció esto, Dios puede perdonar. But now you know God's command, Pero ahora se sabe el mandamiento de Dios. and now we must obey. Y ahora tenemos que obedecer. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for this beautiful thing you created called marriage. Padre Celestial, te damos gracias por esta cosa tan bella que tú hiciste llamado el matrimonio. But we know that marriage is very difficult. Pero sabemos que el matrimonio es muy difícil. And yes, it's a wonderful thing at the same time. Y sí es cosa maravillosa al mismo tiempo. So I pray that the people who are married here, that they will be committed to their spouse. Y oro que la gente que está aquí, que está casada, que sean fieles y comprometidas a su pareja. But I pray that those who are not yet married will be very careful who they choose to marry. Y oro para los que no están casados aquí, que tengan mucho cuidado con quién deciden casarse. And that they will understand that once they are married, once they become one flesh, it is for life. Y que entiendan que una vez que ya están casados, que son una carne, que es cosa por vida. And thank you that you give us the privilege of showing the gospel in our marriages. Y gracias por darnos el privilegio de poder mostrar el Evangelio a través de nuestro matrimonio. I pray that the marriages in this room be strengthened by the Word of God. Oro que los matrimonios en este cuarto sean fortalecidos por la palabra de Dios. And give us the power of the Holy Spirit and your grace to be faithful. Y danos el poder de tu Espíritu Santo y de tu gracia para ser fieles. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.